أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biyahon Adlaw Ahad, April 10, 2020. Ang putagunong na yung kapasahan sin kita nyo di Philippines. Insyaallah adlaw ini continuehin ko namin daw ta amin nasihat atau kan lecture parihalan amin surah Al-Fatiha na daw ta naubos na bakas tanyo piangajian in daw ta panagnan ayat iban sinamin dua ayat habihaon na pila-pila lang ta namin hadeng na mga ayat sin surah Al-Fatiha abutan sin waktu nato amuyad to hatinya in hipasampay ko adlaw ini. Ubos sa ayat hikatu sin surah Fatiha jadikan magbing in Ar-Rahmanir-Rahim. Ha ayat amuin bismillah in dua sifat amin Ar-Rahman iban Ar-Rahim ini. Amuna ini in kunsi sin surah. Kunci bang unuin maksud sin surah Al-Fatiha serta hapanagnan ayat sin surah Al-Fatiha asal na ini kiabutang. Adapun in kasambut sin dua sifat diha ayat amin hikatu ini dimihir day sahabat ini hambu panafsir. Ha ayat hikatu ini in sifat Ar-Rahman iban in sifat Ar-Rahim. Mahinang siya biasa panto namin sugpat ha antara sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin iban sin amin ayat ikaupat malik yaumiddin. Biyan na sin bakas aming kaya pangadyan nato sin lima bayaun in ayat amin rabbul alamin manyunduki day sa hati niya puas sin kapapanjari sin mga lang ta makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya ini. Dahon na sab sila kaagisin Allah subhanahu wa ta'ala harap pamin kasambuhan nila. Amin pag-development nila. Ampa in kalimat Ar-Rahman iban sin Ar-Rahim ha ayat hikatu ini na dimihil ini amin sinag atawakan sahaya bang biya di in process in panaw sin pagsambu kaagi sin Tuhan hama parkala amin bakas niya kaya panjari. In kalimat Ar-Rahman maksud niya in Tuhan ini bukun sadya siya dimihil sin uno-uno naming kalalagihan sin bakas kaya panjari niya. Buat malingkan hitugba niya day sabi ingkatan kalalagihan amin hikasambu sin manusia. Sarta in kalimat Ar-Rahim manunjuki hati niya bang in manu sa yan marayawing kaagi niya namakay sin kapanyap atau akan panyap yaong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban marayawing kaagi niya mamakay sin kusog amin bakas kianong hara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabukun hat sadya tungbasan sin Tuhan kanya in hinang niya buat malingkan taabitun pa siya masi-masi himinang sin karayawan bat hati niya limingkat in kasambuhan niya. Alhasil, ukabong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala laung tain
dan way tubtuban. Dan amuin hikasambukan niya. Bihanin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dumatun kita pamin ayat lang tamin Maliki Yawmiddin. In ayat Maliki Yawmiddin, in ini maklum pakamatauran hatinya in Allah subhanahu wa ta'ala. Tagmilik haalaw sin paghukum haalaw akhirat. Sumagawa, maluag in kamaksuran ha ini. Minsan in kiaunan niya in sampurna paghisab atawa ka-incomplete lang ka judgment ay jumatu haalaw mahuli sa in process sin paghisab yan jimajatu na. Minsan in kiaunan niya yari pakita ni diha dunya. In katiluagan niya, pagdain Allah subhanahu wa ta'ala ini tagmilik haadlaw sin paghukum na tagmilik day sab siya hawaktu iban habang biya din in process sin pagbista sin kabayanan di hadunya ini. Demikian da sabin amin paahirat. Sa aun hambog pagbidaan niya. Hadunya ini kabibiyaksahan niya in kakahinang sin manusia amu inindaran paghukumun iban pagtumbasan sin suga pagkahinan manusia. Atawakan si mga laong taming kasultan-sultanan na hulayan. Si mga kanakuraan laong taming hulayan. Atawakan si mga sila nakatataas hulayan. Sa impaghukum iban impagtumbas nila yan, tatap aw na sadya kasaan injumatu. Karena in hukuman sin manusia bukun sampurna ampa in paghukum haadlaw akhirat kapandayan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in humiban manghukum. Wayron na kasaan doon ha ini injumatu pa. Siksaon in sa suko patut siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban tungbasan pamarayaw in sa suko amin patut tungbasan sin karayawan. Hati niya maawon din doon in kaadil hapaghukum. In ayat ini amin Malik Yawmiddin magpatarang hati niya minsan in kiyawanan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyan tagmilik hapaghisab. Di naman lang tahadun niya dagpagpaahirat, siyabot siya hati na haayat ini sa bilang Malik Yawmiddin. But supaya matampal hati niya, pag-abot sin Allah sin paghukum, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala, impanday pandikal manghukum. Wayroon maanyaya minsan hambuk dan ha mga makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw yadto. In Malik, ayat ini ay maksud niya in Allah subhanahu wa ta'ala bukum biya sinamin judge atau akan hakim hadunya ini. Amuin uno-uno na inkya sulat halawm sin hukuman hakitab lang ta sin hukuman sin pagsara amun na to in hipanghukum nila. Na in Allah subhanahu wa ta'ala bukum biya ha ini. Pagkain siya Malik kapatut iban kawasan niya in mangampun iban lumuoy hadi hindi na yung kabayaan niya paipon niya. Atau kan paisisyo na may manusia. Iban yung pagpakay sing kalimat amin Malik ha ayat ini aun dua kamaksuran niya. Ikaisa patumtum pamanusia hawaktin siya nakalanggar sara sabab sing kalamahan niya sarta nakahinang siya pardusahan na subay siya di paglamahan sabab in Allah subhanahu wa ta'ala in siya nagsisipat Malik. Aung kawasan niya mangampun sin pardusahan sin ipon niya. Hikarwa in sipat Malik ha ayat ini patumtum indi makajari abusuhun intuhan saukat na siya nagsisipat bayang ulungun iban bayang kasihun. Huon way pagduarwa in Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in siya Tuhan mangangampun si mga pardusahan sin ipon at tawakan si mga manusia.
Sa subay isa ba tinatumtumun, insya ini nakalandu inbung sinya, pamanga ipon niya amuin nalulumos na simparudusahan. Intuhan amuin nagsisipat malik, mamukawi yan hamano siya, bat aun hati kasalamatan niya dan hatuhan niya. Sarta ayaw niya kalupahan, insubay day sab aun buga niya patuhan niya. Sarta amuna ini ing kalalagihan bat supaya dumayaw ing kasambuhan sinyawalihan si manusia adlaw gana-gana. Inupat lang tamin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nasabot haayat hikarwa sampai palang ta hikaupat hasura Fatiha. Ini hatinya sabutun ta in Rabbul Alamin, in Ar-Rahman, in Ar-Rahim, iban sin Malik Yawmiddin, in upat sipat na sabot halom sin surah Al-Fatiha ini, amuna ini in puon sin katan kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaibanan lang taming kasipat-sipatan sin Tuhan, inya to manglilay na sadya, iban dimihil panapsir upat amin sipat na sabot ha surah Al-Fatiha. Biya sila sapan to namin upat hag timitindog na kabutang doon haun bang ibarat hastana hatina timitindog in hastana sin Allah subhanahu wa ta'ala haupat sipat ini. Ang katartib sin upat sipat na sabot sa surah Al-Fatiha ini dimihil katarangan habang biya diin in pagpakita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga sipat niya mari pa mga manusia. Matampal dun ha ini in panagnaan sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin timampal maung pamano siya amun na in Rabbul Alamin, Tuhan singkatan alam. Hati niya hakapapan jadi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin manusia piyaon niya resab in unu-unu amuing kalalagihan sin manusia bang unu in hikasambu amin sin nyawalihan niya sin ruhani niya. Nasimuno in humibadi amunain sifat niya Ar-Rahman, amin bayang ulungon, Tuhan bayang ulungon. Doon na ini in Allah subhanahu wa ta'ala hitukba niya pamanusya in mga sabab manabab iban in mga kagunahan sin manusya bat supaya dumayaw in laku tabiat niya agad na doon in hikasambu kaagi sin panganan niya magtuhan. Nabang imamu ing kaagi si manusia mamakay si mga sabab manabab, iban si mga panyap amimbakas tiyugbal kanya sin Tuhan, na doon ha ini, sipat Ar-Rahim in humibal, dumihil sin tutungbasan sin bakas niya na hinang. Puas din doon, in sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala Malik Yawmiddin, amuna ini in magpagwa sin resulta sin bakas na hinang sin manusia. In process niya yan, dumagbus doon kanya, in kapanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kakawasahan, iban daraugan sin ruhani niya, den ha, pagdunya niya ini. Biya sin kapanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakawasahan, hamanga sila min ipon niya nakauna pilihan. Biya si maka na binabihan. Amo ini in pagbasahon kanaog sin Tuhan harap pa ipon niya. Nabangin manu siya iyan, tumagna na. Hati na tujuhun niya na intuhan. Impapanaw atawa kanin process niya laong simba sa English. Hati niya nabaliskat, ma-reverse niya. Habiya ini impapanaw. Muna din hakatan. In manu siya iyan, mahinang siya, manifestation sin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala Malik. Timagna timampal doon kanya in sipat aming kaadilan atau adil. Sarta lamuran na in kaadilan ini sin ulong iban sin lasa. Naawon man doon hagin hawabaran niya in sipat Malik. Hati niya abutun niya na sabdo na ini in hikarwa stage. Atawa ka namin tingkatan sin kasambuhan sin ruhani amuin doon ha ini mahinang na siya manifestation sin sipat Ar-Rahim. Amuin tumagna siya limaya iban adil dimihi tutungbasan sin kakahinang sin kaibanan. Amuin ni impagyanun
stage atau kan tingkatan amin ihsan dalam sin bahasa Arab. Manung base sin hinang marayaw. In sumuno stage amunain manunjuki pasifat amin Rahman. Diha ini in kiaunan sin ihsan sin manusia magluluag na. In karayawan niya bukun na sadya mabut pa mga bariiman sambil in bukun bariiman abutan na sin karayawan niya. Sa umhadyaon niya na in manusia ay doon nakabariiman iban sin bukun biya sin kaagi sin sa pantunan lang taming ina pa mga anak niya. Hadi minsan mamikilan in subay naman tungbasan in karayawan amoy na hinang sin ina yaun pa mga anak. Amo na ini in stage pagyanun ita idil kurba. Himinang karayawan pakaibanan in sa kaula-ula in silayaun mga lalaw-lahasya niya. Puas din dito dumatong in sipat daw taming Rabbul Alamin. Sipat amuin dumihil para tandaan sin sa taas-taas na stage sin kasambuhan sin nyawalihan si manusia. Apabila yung manusia yan mahinang na siya manifestation sin Rabbul Alamin, high stage biha ini, subay hinangun sin manusia yan ingin hawabaran niya, bang biya diin bat supaya mahinang siya, tanggung jawab atau kan responsible hakarayawan sin kaibanan. Iban bang biya diin bat supaya abutan sin panghindu hati na in kaibanan, suga pagkahinya di hadunya ini. Sarta subay siya di masanang bang in mga haraig niya sadya haun natin niya in halong bibiatan sin Allah subhanahu wa ta'ala min jaranya. Nabang di niya ya tumaparagmus na subay siya mamikilan hay karayaw sin dunya ini. Hati niya bukun siya mahinang sabab amin hikalingog sin laong ta kaamuhan kahantapan hadunya ini. Sarta tagnaan niya pakayon in kusug atawakan in kawasa amoy bakas kianong harak kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hahi kadawhat sin sa lagu-lagu hinapusan amuin dadawhaton si manusia. Amo na ini impagyanong kapandayan atawakan lang sin English philosophy sin hubot iwan sin suod. Napatarang halom sin 2 ayat na sabot ha surah Al-Fatiha ini inlingkat sin proses sin spiritual pagnaog sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pag-angkat niya. Amo yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in panapsir laong ta iban laong ta lilayan sin Ar-Rahman iban sin Malik Yawmiddin. Mahuli din doon sumpatan taman laong ta in pangadjian sin laong ta surah Al-Fatiha. Murah-murahan mamaid na ako kanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.